سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم دفاع اور شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ کراچی کی تعمیر نو کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکیج اور فریقین میں تعاون شہر کی ترقی کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آزادی رائے پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے بھارت سے اس کی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں اور جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششوں کے تحت گزشتہ 3 ماہ کے دوران غیر کشمیریوں کو 12 لاکھ سے زائد سیکورٹی سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ اور افغانستان کے صوبوں قندھار اور بلخ میں آج سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 18 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں آج یوم دفاع اور شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ سن 1965 میں آج کے روز بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن قوم نے دشمن کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ایوان صدر میں ہونے والی پروقار تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کو ملک کے اور قوم کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات دیں گے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مادر وطن کے تحفظ، دفاع اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ہم اس عزم کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ پاکستان ثابت قدمی سے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر بے گناہ کشمیری عوام کی حمایت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر پوری قوم ہماری بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں پیش کیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کو پاکستان کی تاریخ میں جرأت و شجاعت کی نظیر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع اور شہداء ہمیں مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہماری مسلح افواج کی بے مثال جرأت اور لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ادھر انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ان جوانوں اور افسروں کو سلام پیش کرتے ہیں جو بہادری سے لڑے اور ان میں سے کئی ایک جام شہادت نوش کر گئے۔ آج ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی سطح پر ہتھیاروں کی تیاری اور ایٹمی صلاحیت سے خطے میں ہمارا دفاع مضبوط ہوا ہے۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یوم دفاع اور شہداء دشمنوں کو یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی خود مختاری کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 1965 کی جنگ میں قوم نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا، آج قومی اتحاد اور ملکی استحکام کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ پاک بحریہ نے یوم دفاع کے موقع پر ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق ویڈیو میں شہدائے پاکستان کی لازوال قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے افسر اور جوان اور وطن کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے اور سندھ کے باقی علاقوں کی ضروریات پر
मज़ीद बातचीत को खुश आइंद करार दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने का कहना था कि टैक्स अदा करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची बारिशों के बायस खस्ता हाली का शिकार है। उन्होंने कहा कि शहर में मुआशी सरगर्मियों की बहाली के अनुसार इसके बुनियादी ढांचे, पानी की फराहमी, बारिश के पानी और निकासी आबा आप के निज़ाम पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ताउन शहर को मसाइल से निकालने में हैरान कुन साबित हो सकता है। बहरी उमूर के वजीर सैयद अली हैदर जैदी ने कहा है कि कराची शहर को बेहतर बनाने के लिए सूबाई राब्ता और अमल दरामद कमेटी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेगी और इन मंसूबों पर काम फौरी शुरू किया जाएगा जो 3 साल के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 1100 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती पैकेज कराची की तकदीर बदल देगा और ये फ़ंड वफाकी और सूबाई हुकूमत मुश्तरका तौर पर फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखती है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सहाफ़ी शाहीना शाहीन के कत्ल का अलमनाक वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और मुलजिम को इसके मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत से उसकी फ़ौज की तरफ से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद एहतजाज किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा कि भारत के एक आला सिफारतकार को आज दफ्तर ख़ारजा तलब करके कंट्रोल लाइन के रक्षक ट्री सेक्टर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की उस अंधाधुंध और बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया जिसके नतीजे में एक 19 साला लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने इस साल कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के 2158 वाक़यात में 17 शहरियों को शहीद और 168 को शदीद ज़ख्मी किया। तर्जुमान ने कहा कि आलमी कानून की इश्तियाल अंगेज़ खिलाफ वर्जियाँ कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल कशीदा करने के हवाले से भारत की मुसलसल कोशिशों का मज़हर है और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि भारत कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर कशीदगी बढ़ाकर अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने कहा है कि आज़ाद और कश्मीर के अवाम मुल्क की नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। यौम दिफ़ा के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद में एक तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत की ने बहादुरी सरहदों पर बुरी नज़र डाली तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज इसे मुँह तोड़ जवाब देगी। तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखती है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इस साल जून के बाद से अब तक तकरीबन 12,44,000 सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। आइंदा साल 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कानून की जगह नया सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नाफिज कर दिया। नई डोमिसाइल पॉलिसी गैर कश्मीरियों को शहरियत के हुकूक देकर जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में आज सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 10 तालिबान हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान की 4 गाड़ियों को तबाह भी कर दिया। उधर सूबे बल्ख के ज़िला चहार बुल्लाक में आज अफगान फौज ने तालिबान के एक इज्तिमा पर फ़ज़ाई हमले किए जिसके नतीजे में 8 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान आज से पहर 3:10 पर अपने कौमी प्रोग्राम में सितंबर की जंग के शुहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के हवाले से एक फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। मौजू है ए वतन के सजीले जवानों। इसके बाद 3:30 बजे यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से एक मुबाहिसा नशर किया जाएगा। मौजू है सलामती और दिफा के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमे मौसमियात के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब ओकाड़ा में 25 जबकि लाहौर में 17 मिलीमीटर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 20 जबकि मीर खानी में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कश्मीर में रावलाकोट में भी 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला, इन इलाकों में आज और अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान रहेगा। खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। आज यौम दिफा और शोहदा मनाया जा रहा है, जिसका मकसद गाजियों और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना और तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के अज़्म का इयादा करना है। उसने कहा है कि कराची की तामीर नौ के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज और फरीक़ैन में ताउन शहर की तरक्की के लिए कारगर साबित होगा। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.tk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।